तरह से कूते मीने कूम कुछ भूल सिखाया जाता हूँ जिस तरह से कूते मीने कूम कुछ भूल सिखाया जाता हूँ इस तरह पढ़ाया जाता हूँ इस तरह सिखाया जाता हूँ जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है फिर मेरी जरूरत पड़ती है हाथों पे उठाया जाता हूँ आंखों में सजाया जाता हूँ आंखों में लगाया जाता हूँ जिस तरह से कूते मीने कूम कुछ भूल सिखाया जाता हूँ जिस तरह से कूते मीने कूम कुछ भूल सिखाया जाता हूँ इस तरह पढ़ाया जाता हूँ इस तरह सिखाया जाता हूँ প্রত্যেক দিন বলে আল্লাহর দরবারের মধ্যে কুরআনি গাইছে তাদেরকে আল্লাহর দরবারের মধ্যে ফরিয়াদ করে পরওয়ারদিগার আলম ও আল্লাহ মুসলমান নামের ব্যক্তি ভাই আর তেলাওয়াত করিব হইর গরম মধ্যে সাজা রেখে আর হরদিন তেলাওয়াত ন করে এন হই হই বলে আল্লাহর দরবারের মধ্যে ফরিয়াদ করে অবাক কিয়ামতের ময়দানের মধ্যে কুরআন যদি অনর বিরুদ্ধে যদি নালিশে দেওয় আরিবর কত হরফত আছে না হংসাই নাই শুধু তা নয় কিয়ামতের ময়দানের মধ্যে উম্মত যদি বাজি জাগে দেওয় সূরায়ে যখন আর নবী আমার কিয়ামতের ময়দানের মধ্যে উম্মত যদি বাজি জাগে দেওয় সূরায়ে যখন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে সুপারিশ করি করি উম্মত আমার জান্নাতে পাঠাই দিব সুবহানাল্লাহ মাহবুব খুদা শাফি'ে মাহশর হে হামারা महबूब खुदा शाफ़िअ महशर है हमारा फिरदौस जिसे कहते हैं वो घर है हमारा फिरदौस जिसे कहते हैं वो घर है हमारा मुदफन में भी पेश नजर आपका जलवा मुदफन में भी पेश नजर आपका जलवा हम सोते हैं बेदार मुक़द्दर है हमारा हम सोते हैं बेदार मुक़द्दर है हमारा